Okay. On this session, I would like to explain that in starting from the 11th session until 16th session of ICT, you will be conducting a second competence test. Today I will brief you how to conduct your second competence test, and you can start working on your second competence test starting next week on the 12th session. Jadi hari ini saya mau brief singkat Mbak Mas cara mengerjakan uji kompetensi 2 atau terakhir. Karena mulai minggu depan, mulai dari sesi 12, kemudian berlanjut ke sesi 13, sesi 14, dan sesi 15. Ini Mbak Mas adalah rangkaian proyek kelompok untuk mengerjakan uji kompetensi 2. Caranya bagaimana? Oke. You can focus on your screen I'm going to turn off my camera. Okay, the second competence test procedure will become a group assignment, last group assignment I need you to develop your own digital content from this recommended platforms Jadi ini adalah pekerjaan kelompok Mbak Mas untuk membuat konten digital. Untuk kontennya sendiri nanti Mbak Mas silahkan pilih. Bisa menggunakan Blogger, Medium, Twitter, atau Instagram. Salah satu saja And once you made the contents that are needed, you will be needing to make your own group presentation video that will be uploaded on YouTube or Instagram TV, but I recommend YouTube Jadi nanti setelah buat konten ada 3 konten yang perlu dibuat dengan menggunakan platform ini. Nanti Mbak Mas bisa membuat grup presentasi video yang diupload ke YouTube First, it's the theme how are you going to do on your second competence test? I need you to make 3 digital contents with the theme of COVID-19 and new normal. The first content would be focusing vaccine distribution statistic and herd immunity rate Maaf ini ada typo, harusnya herd atau statistik distribusi vaksin. Untuk wilayahnya silahkan pilih, boleh di suatu kota di Indonesia atau internasional atau di suatu negara Monggo silahkan nanti diskusikan dengan grupnya area mana yang akan dipilih. Mbak Mas nanti bisa membahas satu di antara 2 tim ini. Distribusi vaksin atau herd immunity Atau boleh dua-duanya, silahkan. Kemudian konten yang kedua adalah donation in the new normal. The third content would be tourism in the new normal I will review this material So I will upload it later. And after you fulfill these 3 contents, I need you to make your group presentation videos explaining the 3 contents above Oke. Nah, setelah itu nanti Mbak Mas before I explain each of the assignment, this would be the timeline for second competency test. The first content is group identity. You need to provide the group identity on each content So you have 3 content here. I need you to provide each content with your group identity.
The second content is about vaccine distribution statistic and also herd immunity rate. It will be uploaded from the 6th until 11 December. And review for donation raising institution or donation in the new normal is uploaded from 13 until 18 December. And the explanation for tourism activities or trends in the new normal, it will be uploaded in 20 until 25 December. And last, you need to complete the second competence test by making group presentation video. Oke. Dan yang tidak boleh lupa adalah anggota kelompok secara perorangan wajib upload link video presentasi yang sudah ada di YouTube di assignment My Class sesi 16 ya. Ini yang tidak boleh lupa. Karena saya nggak akan bisa nilai kalau saya nggak punya linknya ya. Oke. Nah, yang pertama adalah identitas grup. So you need to provide me with your complete group identity. First, you will be starting from group name ya. Bebas, nama grup ini bebas. Kemudian kelas, jangan lupa dicantumkan. Dan yang terakhir adalah nama anggota dan NIM. The first content, you need to provide the content itself and then complete it with data and references source ya. So on each content, you need to complete it with data, statistical or any kinds of data ya that related to your content, and also the references source ya. Jadi yang pertama dijelaskan adalah data statistik tentang distribusi vaksin atau tingkat kekebalan kelompok ya. Boleh salah satu, boleh dua-duanya, boleh dari suatu kota atau dari suatu negara. Yang kedua nanti Mbak Mas menjelaskan datanya. Nah, lanjut ke konten kedua adalah donasi di era new normal ya. What I need you to do is explain these following points ya. We have 5 here. Apakah perlu 5-5-nya? Nggak perlu ya. Tergantung nanti Mbak Mas menjelaskan minimal 2 atau 3. Yang pertama perlu dideskripsikan adalah nama dari institusi donasinya. Yang kedua, program unggulan donasi. Yang ketiga, cara melakukan donasi. Keempat, penerima donasi. Kelima adalah kontak dari agen donasi tersebut. Minimal Mbak Mas bisa menjelaskan 2 atau 3 poin saja. 5 ini tidak harus semua ya. Kemudian yang ketiga ini adalah tourism on new normal era ya. You can pick one of these following theme, so you don't have to do all ya. Dari 6 topik ini Mbak Mas bisa pilih salah satu saja nanti dijelaskan. Yang pertama temanya adalah dampak pandemi secara global terhadap aktivitas pariwisata. Yang kedua, ulasan atas usaha yang dilakukan oleh pelaku pariwisata dimanapun untuk bertahan di era new normal. Yang ketiga adalah ulasan destinasi pariwisata yang dibuka selama era new normal ini. Keempat, penjelasan protokol kesehatan untuk aktivitas pariwisata di era new normal. Yang kelima, kebijakan pemerintah terkait pariwisata di era new normal. Dan keenam adalah pemberitaan di era new normal terkait tren pariwisata. Silahkan pilih salah satu saja. The fourth content you will be presenting in group by recording your video and upload it on YouTube ya. Jadi nanti silahkan buat video presentasi yang diupload ke YouTube. First, I need you to explain your group identity, and then explaining the second content, vaccine distribution and herd immunity level,
The third, you will be explaining donation during new normal, and last, you will be explaining tourism activity during new normal. I will provide you with example of video presentation that I will be uploaded on my class ya. Ini sudah ada beberapa contoh untuk cara mengerjakan konten ya. Contoh yang mudah ini kebetulan saya pakai Blogger karena memang yang paling mudah itu. Nanti untuk presentasi kelompok saya juga akan cantumkan contohnya di sini. Panduan ini nanti saya upload ke my class. Oke, monggo silahkan kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut ke contoh ya. Before I continue to example, content example. Okay. Since you have no questions, I will be continuing to the example of the content, each content ya. We will be starting from the vaccine statistic and also herd immunity rate. This data I gained it from website corona.jogjaprof.co.id, and from this infographics we can understood that the first doses vaccine in Yogyakarta is already spreaded to the 75% of the Yogyakarta residents population. And for medical staff, yeah, they've already received the third doses of vaccine. It's already reaching at 70% rate of vaccine distribution. Selain mencantumkan infografis, Mbak Mas juga perlu menjelaskan apa informasi yang melengkapi infografisnya ini ya. Don't forget to write your references source ya. I got this infographics for vaccine from jogjaprof.co.id, and here are some of the explanation ya. You can write it based on this example. The second content would be donation, donating in new normal era. If you are uploaded an image or video or any kinds of visual content, I need you to write your references source. Yeah. For example, here I have image from Pixabay. Pixabay, you can write it as reference source. For donating in new normal era content, I'm explaining one of the donation platform called Aksi Cepat Tanggap or ACT. Yeah, I took the information from their Instagram account and also from their Twitter account ya. Jadi saya di sini menjelaskan tentang aksi cepat tanggap, salah satu penggalang dana donasi di Indonesia. Saya ambil beberapa aktivitas donasinya dari Twitter ya. Ini untuk penanggulangan bencana di Indonesia yang menjelaskan aktivitas relawannya ACT sebagai garda depan ACT. Nah, selain itu saya juga menjelaskan beberapa platform yang dikelola oleh ACT ya. Besides, I'm explaining their volunteer activity, I also explain some of their platforms ya. Aksi Cepat Tanggap also develop their own website. For example, act.id, indonesiadermawan.id, and globalzakat.id. Aksi Cepat Tanggap also having a collaboration with kitabisa.com to gain much varied donation from Indonesia's netizen, Indonesia donators ya. And last, here I have example for
tourism in new normal. I explain one of my friend activities as YouTuber. He is actually in Yogyakarta businessman for tourism, yeah. This content I gained from his YouTube. This content actually explains about traffic engineering in Malioboro area that initiated a year ago, ya. Jadi sebagai contoh di sini saya menjelaskan tentang salah satu akun YouTube kenalan saya atau teman saya yang memang bergerak di bisnis pariwisata di Jogja. Akun YouTube-nya ada di sini, namanya Daki Hermana. Di konten YouTube ini dia menjelaskan tentang rekayasa lalu lintas Jalan Malioboro yang dimulai setahun yang lalu. Okay, I guess that would be all. The procedure and also how to conduct your second competence test or final competence test. If you are having any question, feel free to ask. Because after this explanation, I guess that would be all the learning material for today. I'm also going to upload today's video recording on YouTube and share it on my class also. Yeah. Okay, any question? Anyone? Ya, Firna Ramadhani. Silakan, Firna. Mbak Mi, saya mau nanya, jadi kan pas kompeten 1 kita juga kurang lebih bikin data yang sama. Itu mungkin nggak sih kalau misalnya kita pakai data yang di kompeten 1, tapi kayak lebih elaborate untuk kompetens kedua ini, Mbak? Boleh banget, bisa banget. Terus Mbak, untuk kalau misalnya kita upload di